शांतादुर्गा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान इंटर विलेज क्रिकेट टुर्नामेंट घडोवन हाडलो। वागुर्मे हांगा ही मॅच रंगली। उसगांवचो गुरुनाथ स्पोर्ट्स क्लब जैतिवंत जालो। खेळा मोगींक एक बरी क्रिकेट सर्त पळोवपाक मेळ्ळी। पळयात क्रिकेट टुर्नामेंटाचे कांय खीण। जिद्दीन मनीस जेन्ना फुडें सरता आणि तो जिद्दीन जेन्ना फुडें बरें काम करता तेन्ना तें काम खरें बरें येता। हो ग्राउंड पळयलो, हो ग्राउंड पळोवन म्हाका एक उमेद जाली, कारण ह्या ग्राउंडार तोणूय आसा आनी ग्राउंडूय आसा। फोंड्या आमकां तोणूय दिसता आनी ग्राउंडूय दिसना, पण हो ग्राउंड तुमी मेंटेन करपाक जाय। हो ग्राउंड कॉमर्शियल युजाक वचपाक जायना आनी तुमी जी टीम बांदून दवरल्या ती टीम बांदून दवरा। कंटिन्युअसली कितें सपोर्ट जाय जाल्यार आमी सदांच तुमच्या सपोर्टाक आसतले। गुरुनाथ स्पोर्ट्स कल्चर क्लब आयज जिखलेलो आसा, तांकां सगळ्यांक तांकां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता, कारण बरे ते खेळान आमी हांगा बसून पळयले। तशेंच बाकीच्याय टिमींक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता, कारण बाकीच्यो ह्यो सगळ्यो टिमी हांगा खेळपाक आयल्या नंतरूच खेळून जाल्या नंतर ते विन जाले। खेळा मदीं हार जीत ही आसताच, पण पार्टिसिपेट करप हें म्हत्वाचें। इतले कडक वतान सुद्धा तुम्ही ही बरी अरेंजमेंट केली आणि सगळे टीम बरे तरेन खेळ्ळे, म्हणून परत एकदा सगळ्या टिमीक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता। सगळ्यात पयलीं हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता विनिंग जे जैतिवंत जाल्ल्या टीम गुरुनाथ क्लब, आणि तशेंच जे हे जाल्ले लुजींग टीम आहा तांकांय बीन की हांगासर तुमी बरो खेळ दाखयल्लो आसा। अशेंच तुमी वता थंय बरो खेळ दाखोवचो, लोकांले एंटरटेनमेंट करचो अशें हांव मागता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख।